Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Satu penyakit yang ketika seseorang terjangkit penyakit tersebut, maka bisa mengantarkan kepada kebinasaan dunia dan akhiratnya. Penyakit yang diwariskan oleh iblis laknatullahi alaih dan juga umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu penyakit yang diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar setiap orang-orang beriman menjaga dirinya dari penyakit tersebut. Itulah al-hasad, ma'asyiral muslimin. A'azzakumullah. Ketahuilah bahwasannya setiap manusia berpotensi untuk terkena penyakit hasad tanpa terkecuali. Para ulama kita mengatakan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahwasannya la yakhlu jasadun min hasad. Hampir-hampir tidak ada jasad yang selamat daripada penyakit hasad illa man rahima rabbuh, kecuali seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, hakikat hasad kata para ulama adalah karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi. Ketika seorang hamba merasa tidak senang atas kenikmatan yang Allah berikan kepada pihak lain. Ketika seseorang merasa sempit hatinya atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan umatnya untuk menjauhi penyakit hasad tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, la tabaghadu wa la tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi yang mulia, janganlah kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Janganlah kalian saling dengki, saling iri, saling hasad satu dengan yang lainnya. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang berlomba di atas jalan-jalan kebaikan. Saudaraku yang Allah muliakan, ketahuilah bahwasannya hasad adalah jalan kebinasaan dunia dan akhirat. Tidak mungkin seorang hamba akan mendapatkan kelapangan di dalam hidupnya selama dia tidak berusaha melawan hasad yang ada pada dirinya. Sebagaimana hasad akan melahirkan kezaliman, dan kezaliman akan membinasakan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Kata Nabi yang mulia, tahukah kalian hakikat orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut dalam pandangan kami adalah seseorang yang tidak lagi memiliki harta benda yang sebelumnya dia miliki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya hakikat orang yang bangkrut yang sesungguhnya adalah al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat orang yang bangkrut di antara umatku adalah seseorang yang di hari kiamat nanti datang dengan membawa pahala salatnya, datang dengan membawa pahala puasanya,
datang dengan membawa pahala zakatnya dan amal-amal yang lain yang pernah ia usahakan di dunia. Namun kata Nabi yang mulia, selain dia datang membawa kebaikan, dia pun datang membawa kezaliman, mencela si fulan, memukul si fulan, mengambil harta si fulan dengan tanpa hak, menumpahkan darah si fulan dengan tanpa hak. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka setiap pihak yang dia zalimi, baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, diberikan kebaikan yang dia bawa di hari kiamat nanti. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dia berikan untuk setiap pihak yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alayhi. Kalau seandainya habis kebaikan-kebaikan yang dia bawa di hari kiamat, sedangkan kezaliman yang dia lakukan belum dia selesaikan, masih banyak pihak yang mengambil hak-hak mereka atas kezaliman yang dia lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa dan kesalahan setiap pihak yang dia zalimi akan dibebankan kepada dirinya. Kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Maka saudaraku yang Allah muliakan, salat kita, puasa kita, zakat kita, amal-amal kebaikan kita belum tentu menyelamatkan jiwa kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang tidak menjaga dirinya dari menzalimi pihak lain, maka besar kemungkinan dia akan jatuh ke dalam orang-orang yang muflis di hari kiamat nanti. Dan pintu hasad adalah di antara pintu gerbang terbesar yang menggerakkan seseorang untuk menzalimi pihak lain. Saudaraku yang Allah muliakan, di antara keburukan hasad, para ulama kita menjelaskan bahwasannya penyakit hasad, sifat hasad akan menafikan kesempurnaan iman dari diri seorang mukmin. Karena hakikat keimanan mendorong seorang mukmin mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan bagi dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka ketika seseorang tidak menghendaki kebaikan bagi saudaranya, ketika seseorang menginginkan keburukan bagi saudaranya dengan hasadnya, maka dia menginginkan, maka dia berangan-angan agar kebaikan yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat semacam ini bertentangan dengan sifat iman seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hakul ukhuwah adalah seorang mukmin mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ummatul Islam, a'azzakumullah. Ketika hasad adalah perkara yang sangat tercela dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir. Maka ada sifat dan karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimiliki oleh orang-orang beriman terhadap saudaranya. Itu sifat al-ghibtah. Al-ghibtah adalah seseorang menginginkan kebaikan sebagaimana kebaikan tersebut ada pada saudaranya, dengan tanpa berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah gaya hidup para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ketika mereka melihat kebaikan pada saudaranya, maka mereka berusaha untuk berlomba di atas kebaikan tersebut, tanpa berharap, tanpa berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keterbatasan mereka di dalam beramal saleh, keterbatasan harta-harta yang mereka miliki, maka mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mereka melihat orang-orang kaya mampu berbuat kebaikan dengan harta-harta mereka. Maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta mereka pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Orang-orang yang berharta ya Rasulullah, mereka pergi membawa derajat yang sangat tinggi dan nikmat yang abadi, yakni kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apa sebabnya? Maka orang-orang fakir berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tiquna wa la nu'tiq." Ya Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang berharta, sebagaimana kami salat mereka pun salat. Orang-orang berharta, sebagaimana kami puasa mereka pun berpuasa ya Rasulullah. Namun di saat yang bersamaan, ketika mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, kami tidak mampu bersedekah karena keterbatasan harta yang kami miliki. Di saat yang bersamaan, ketika orang-orang kaya mampu memerdekakan hamba Allah atau budak fi sabilillah, kami tidak mampu melakukan apa yang mereka lakukan karena kekurangan harta yang kami miliki ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka zikir-zikir selepas salat yang dengannya mereka bisa mengajar saudara-saudara mereka dalam kebaikan. Dari sini umatul Islam a'azakumullah, bahwasanya gaya hidup para sahabat, mereka berlomba dalam kebaikan, mereka munafasah, musabaqah dalam kebaikan, tanpa mengharapkan nikmat atau kebaikan yang ada pada saudaranya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena himmah mereka adalah mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi kebanyakan kita di hari-hari ini, ketika perlombaan kita hanya sebatas pada perkara-perkara dunia, maka yang lahir bukanlah ghibtah, tapi hasad yang tercela di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan. Allah memberikan kita taufik untuk berlomba di atas jalan-jalan kebaikan, dan Allah menjaga hati kita dari penyakit hasad yang membinasakan dunia dan akhirat kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على عبدك ونبيك محمد وارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين
وعنا معهم بمنك وكرمك ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا tarasu wa'tadilu qimu sufufakum. Diluruskan, dirapatkan saf. Allahu akbar. Anakallahu tabarak ismuhu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
عظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. واجبرني وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. عظيم يا بحمده. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. التحية الصلاة والسلام.
السلام علينا وعلى اللهم صل على محمد بارك على محمد اللهم إني أعوذ بك من جهنم اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام لا إله